Visayas. May nagsinggit dito sa Kamingawan. Ang dama, ang daan, atang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agyanan. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the tribals make holy his flesh. And these are the days of Jerusalem, David rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, for the future is white in your world. And we are the laborers in the vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation Okay, may gabi na sa mamamasuking tigpangnawan na sa batas atong tulamanon ang damang dalan sa Ginoo inyong alagad. Kinis Pastor Sam, alagad sa News Suits o sa kauras. Piporta mo antos pagsugod, magamputa. Mga tagtabang sa Dios nga diin siya maghatag ka na to o giya ni ining adlaw o ni gabi na. Magamputa, mahigugmaon o maluluyo na mga Dios, amo ikaw giday ko pasalamatan tungod kay usa kadakong kahibulungan ang magibuhat nimo ni ining adlaw tungod kay lain na pong mga pulong nga imong pabati ngadto sa mga suking tigpaminaw dinhi sa andama ang dalan sa Ginoo. Lord, panalangin ang matag usa kanamo nga pulong manggawas makaabli sa salabutan sa makasing-kasing sa tao hangtod makatultol sila sa kamatuoran Ginoo. Tungod kay ikaw ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao nga tabangi kami, tudloi kami, giyahi kami sa tananong pagabuhaton sud sa usa ka oras. Tanan dungog himaya amo ibalik nimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, tapos ito sa kaawit, Sing It by Matches Mystery Band. Sing it sa pasalamat
singgit mo niya, singgit sa mapagdaig, sayaw mo, kay mo na makatambal sa kayugan sa mga arthritis, katong girayuma. Mo na mahinabo. Sige, sayaw mo diya, kanang mga rayumahon, kanang mga gisakit arthritis, kay kiyan na ninyo, kay madanag masahe, diya sa inyong gibarugan ron. Ay mo pabilis paglingkod, barog, sayaw mo, alas Ginoo. Kay hinumdo mo katong sa bukat, 16, 3 siguro to, nga giayong bakol. Pag-abot niya gayo Pinagis ba sa siya? mga pagdaig. Pinagis pagdaig, ayos siya. Kasi sayo mo. Kay mo na kalipay na to des Ginoo, des sinalin dire. Sayo kay na dire karon. Di magdugay rin, rambol rin dire. Praise God. Salamat sa Ginoo, no? No, mo ni siya nga ato ning pasundan dayon para matangtang yun na tanang panakit sa panglawas, no? Sa ngalan mo gikan ni siya sa Ablaze, no? Di man diri ang usagid ka singer sa Ablaze Band, no? Sa ngalan mo by Ablaze Band. Garbones, Tagabono. May pagpaminaw sa tanan karon nga naka-tune in sa ato ang programa. Andama ang dalan sa Ginoo DYKC Alpen Size City 5 Kusog Cebu Radio Ronda. Pagkadako sa inyong ngalan, nagkunsad ka
Okay, kadto lang tanang mga pagdaig adto lang nato ihatag sa Dios, no. Watay laing tagaan sa mga pagdaig kadto lamang sa Ginoo. Okay, maayong gabi diha sila ni Joseph Alisel. Nagpaminaw ka nato karon si Mars and Renier. Mayong gabi Dante Lina Santa Ana, Igoy Lina Baron, si Janet Lordam. Mayong gabi Lodi Andaming. Mayong gabi ni John og si Maloy Sumusot. Mayong gabi isab nila ni Jillian, Ginny and Romel Amistad. Family, mayong gabi sa ipagpaminaw. Og ni Eileen og si Muloy, uba mama ni Mabil. Mayong gabi ni Joy og ni Marie Claire. I don't know kung asa nakaroon tayo butang sa Ginoo sila, no? Okay na mayong pagpaminaw po usab nila ni Brother Alan Pagulong og ni Sister Aida Pagulong, uban sa ilang mga anak nila ni Aiglo, nila ni Irene, ug sa uban pang mga kaanakan ni Brother Alan. Ingon man nila ni Sister Mary Jean og ni Brother Nazario sa ilahang usab anak si Chichi, sila si Yenyen. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diya sa Kabatuan, Barangay Maribago. Ingon man usab akong girito sa mga to, ang ipangusta na to diya, no? Mga nagpaminawan na to diya sa Barangay Kugon. Diya sa Kugon Foursquare Gospel Church nila ni Pastora Mirna James Dinoy, no? Ni Pastor James Dinoy usab sa ilang mga anak nga mga musicians sa Matthews Mysteries nila ni Choi, ni Jai, ni Jervin, ni Jeffrey, ni Jezreel. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan dias, no, sa inyong tanan. Ingon man usab sa mga kasikbit nga mabati diya sa atuang programa Andama ang Dalan sa Ginoo matag Domingo alas 6 sa gabi ngadto sa alas 7. Ingon man usab mayong pagpaminaw sa AMX Energized Musician for Christ nila ni Pastor Elmer Sala. Yung man sayang hinigugma nga si Sister Helen Sala, nila ni Pastora Raquel Campos sa Jesus You and I Fellowship, nila ni Kikay, ni Chisel, nila ni Kisha. Yung man usab sa Rema Band nila ni ni Doc Dayon, nila ni Pastor Masyon. Yung man sayang paasawa si Pastora Remy, no? Mayong Tuwag kay gabi. sila si Pastor Tata karon tuwa naman sa maanin dito sa madapit nga gibutang sa Ginoo dito sa US. Promotion. Promotion, no? Yung ana gina ko ang matagusa lamang pastor magmatinudanon sa Ginoo doon na gyud promotion nga mahitabo. promote. Ang imuhang gi-desire sa imong kisang kasing-kasing ihatag gyud sa Ginoo. Okay, mayong gabi isab diya sa Cebu City. Tanan taga Cebu City mayong gabi diya sa Mandawi City. Hallelujah, Danau City, Bugo City, Talisay City, Naga City, Carcar City, Toledo City. Basta tanang city. Basta matanang city. Nahibaw ko nagpamina mo. Labi na diya sa konsolasyon ato mga kauban sa PNP Values Promotion Council, no? Labi na sa ato municipal municipal director, no? Si Kuan si Pastora Kuan Salvi, o si Konsehal Brando. Mayong gabi ni Pare Yuyun, na Lagruma, mayong gabi. Diha sa Talamat o diha sa Tabuilan, Bantayan, San Fernando, Bunga, Argao o Dalagit, Alcoy, Malbual o sa Sambuan, Bato, Hinatilan o diha sa Pinamungahan, Santander, Barili o Aloginsan. Mayong gabi. Mayong gabi nila ni Ching, no? Nila Kanoy, nila ni diha sa taga San Fernando sa Evangelical Free Church. No, nakita gid mi dito sa Jesus Reigns. Praise God. Hallelujah. No, nagabot-abot taga San Fernando, nakakuha gid sila og bus, pastor. Omoy. Usa gid ka bus gid ako sa San Fernando. Oo. Mao gid gigamit nila, no, pagsuporta lamang mo na ginaingon nga dako gayud kayong kahimuan, no, dako yung nindot nga panghitabo atong November 30 nga diin gihiusa gyud ang tanan nga mga kaanakan sa Ginoo, whatever the denomination is, nagkahiusa sila sa usa ka tawag, usa ka tumo nga dapat ang ngalan sa Ginoo may pataas, dili ngalan sa tao. Busa may pagpaminaw diya sa tanang taga San Fernando, nila ni Christopher Boro sa iyang pamilya, nila ni Lani, nila ni Rowena, nila ni Lucina, ingon man usab, nila ni Pigarido, Boy. Pastor Boy Pigarido, ninong. Si Aida, sila mayong gabi si diya. Idna, no? Idna Magdadaro, no? Pastora Idna. Nila ni Mayong Pastor gabi. Mambat, mayong pagpaminaw kaninyong tanan diya sa San Fernando. Uy, may Cebu. gabi diya sa Lupon, sa Bunbon, may gabi, hinumduman ko sila si Arnel, Akila, Tesia, Alice, Auso, o si Chuna Kabagi. Kabahar. O si Lulu saan pati? Lulu Patwa. Patwa Rosalia Baklayon. Lini Habadan. O si Ranel Ragudus. Si Manuel Pacaldo, Lia Amonte o Joel Batatas.
Mayong gabi diya sa kuan sa Lupon, napampo po ni kanunay sila. O diya sa Bandila o sa Bunbon, maayong gabi kaniyong tanan. Okay, atong sundan og usa ka awit gikan sa Blaze, no? Ang usa ka singer niini di adiri karon, no? Ang imong gugma, no? Walay laing gugma, kinsa kaning gugma, atong paminawon ang mensahe nining awit ang imong gugma. Walay sukod ang kaayo mo, Diyos. Dili makumpara ang pagkagamhanan mo. Kay ikaw ang Diyos nga nagmugna ning tanan. Walay sama, walay sama kanimo. Walay sama ang gugma mo, Diyos. Dili mabaylo kadako sa gugma mo. Kay ikaw ang Diyos nga nanag-iya ning tanan. Imong gugma, imong gugma, di mo lubay. Walay sukod ang kaayo mo, Diyos. Dili makumpara ang pagkagamhanan mo. Kay ikaw ang Diyos nga nagmugna ning tanan. Walay sama, walay sama kanimo. Walay sama ang gugma mo, Diyos. Dili mabaylo kadako sa gugma mo. Kay ikaw ang Diyos nga nanag-iya ning tanan. Imong gugma, imong gugma, di mo lubay. Kay ikaw ang Diyos nga nanag-iya ning tanan. Imong gugma, imong gugma, imong gugma. Kay ikaw ang Diyos nga nanag-iya ning tanan. Imong gugma, imong gugma, di mo lubay. Okay, mo kadto ang awit imong gugma nga dili mo lubad. Hallelujah. Praise God, paibalo nako nga ugmang adlaw mao na ang ICM Christmas party. Ito na sa Ato Pastor buhat Bantigi tong Pastor sa Bantigi. DC Academy. Nisi Academy, no? Ayaw mo kalimot, alas 4 symbol na dito, no? Kinalan magkita-kita dito ang mga pastor, ng Ang mga tanang gwapong members sa ICM, mga miyembro. no? Sa iCare Ministry. Okay? Ay mo kalimot mga pastor, ay mo kalimot. Lapu-Lapu Lapu-Lapu tribe, tribe, no? Mandawi tribe, Cebu tribe, Talisay tribe, tanan. Sete, Danao, tanan, mga tribo. Okay, may gabi sad ni Ida Obrador nga nagpaminaw kanato karon diha sa Guadalupe. No, salamat kayo.
Sa good PM, Pastor, naminaw ko sa programa o pray ko, Pastor. Okay, giampo ta ka kanunay, wa gyud ta ka kalimti kanunay sa pray sa iyong pamilya. Hallelujah. Okay, Pastor Ben, Pastor Biles, mayong gabi dia, no? Mayong gabi. Kay sa imong nakaabli karon sa imong kini ang gamay nga radyo. Praise God. Okay, may gabi isab dia sa kuande sa Minanilya ni Pastor Danny Baclado, Charity, ni Daday og ni Pastor Luloy Dimitrio, no? Dia sa Kamarin og sa Kalahuan. Og sa tanang members ka nagapaminaw karon, mayong gabi kaniyong tanan, no? Salamat kayo. Happy unsa ni Merry Christmas, no? Ilang pusta ninyo kay dawat ra mi di pinutos. Praise God. Okay, yan doon na pa'y lain may gabisab ni Pastor Timmy Laoy, no? Atong youth pastor sa Word for the World Christian Fellowship. O nila ni Pastor Orly, o ni Pastor Bumbum, mayong gabi. Hallelujah. Di saliti po ni Pastor Rino o ni Pastor Omas, mayong gabi kaniyong tanan. Salamat kayo nga ang Dios kanunay nagbanuban nato. Okay? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, no? O may gabi sa sining commercial, no? Sa sining commercial ni Divine, Lilibit, Maricel, Joy, Irene, me, o si Mary Jean, si Annabelle. O niya dayon si Elgin, Nel, ang ilang mga guard ya, kanapuli-puli na ilang guard. May gabi isab ni Ate Lingling, Cheris, Shining, kaya sa sining commercial, no? Sa Manalili ni Dapit. Okay. Mayong gabi isab dia sa MG Marketing sa Boromir Street, Plaza, Kalubihan. Nila ni Amalia, Roschan, Cecil, Rachel, Grace, Amor, og si Pamela, og Bia, Norilyn, og Shalyn, Mi, Karina, Gigi, og si Mirjin, og ni Marco Rosales. Mayong gabi sa mga boys, Jiri, Kuya Buyax, og Sir Robert, gikan ni Rosila Pahak. Kay mayong gabi kanyong tanan. Salamat sa Ginoo, no? Kunya may gabi isab sa atong mga tao nga nagpaluyon ining atong kuan kini ang sa programa nato. Di nato gyud kalimtan na, no? I-pray ninyo kini ang mga tao nga nagatago sa paghatag og panalangin ining maong gimbuhaton na. Kaya dili siya nga gusto mapasidunggan, gusto niya nga ang Dios, no? May mapasidunggan iyang gibuhat. Nindutan na basta no ko nga na pala kung tanong kadabang mo nagiingon sa Ginoo nga kinahanglan adunay pagpaubos. No mo na gingon ang imong pagpamuhat diha sa buluhaton sa Ginoo kadabang naa sa tago kay kung imong ipadayag unya mo daig na nimo ang tao mahitabo nga ikaw na gipasalamatan ka so you will never receive a reward from God kay imo namang nadawat ang ganti gikan sa mga tao. Uy, pagkakuan gyud nimo day grabe no. O na nga nindot kay ni mga kinaiyag pamatasan nga giingon sa Ginoo nga mas nindot pa nga kanang imo lang ihilom ang imong pagpamuhat. Mo nagiingon man nga kumuhatag kuno ang imong tuo ay pahibaw ang wala. Biblical, that's biblical. Na mo na kining usa ka awit no. Ato ni gitawag na og living sacrifice. Okay. Ato ni pahingon niya pastor gikan ni Christian no, living sacrifice. Ato para nimo among pigsoon among higala amahan. A living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I look upon my life and realize at last within myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life, a living sacrifice. I know that it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you.
kanang giingon nga holy and acceptable. Kanang yung makapahimuot sa Ginoo, kanang muhatag ta nga makapahimuot sa Ginoo dili kay kana bitaw hiniktan nga paghatag. Hiniktan nga Murag na rubber band, Pastor. mo inat-inat ba. Kanang dili yun nimo pugnan nga murag yun kanang sadya mo pugas bitaw ka. Ina ikalipay gini mo ba? Mao na gitawag living sacrifice, mga buhing pagsakripisyo. Sa kanindot na kayo mga igsuon nga doon na tayo ngun anak nga kinaiya. Kaya sakay ta mo ano huna-huna hatag bako dili, hatag bako dili. Pero salamat sa Ginoo tungod kay adunay gyud mga tao mo nang nakalain-lain ang mga prinsipyo sa mga tao. No, pero salamat sa Ginoo kay dunay mga tao nga naghalad gyud sa ilang kinabuhi. Kay di man nila mahimo ngadto sa pagpamulong, mahimo nila sa nagkalain-laing pamaagi. Mao man na. Manang kung di ka kantigo mo wali, nay makawali. Di ka kantigo nga kana ang manghatag og trucks, nay manghatag. Bisag snack lang mo pada, di ba? Nindot man kayo nang iyon ana. Salamat tas Ginoo. Okay? Iya mo gyud ang gasa, Pastor. Iya. Atong tagaan og magpagtagad mayong gabi dila ni Junalyn Osabel, Michael Osabel, Maika og si James. Mayong gabi dia sa Dika 5. Anya mayong gabi isab nila ni Apina Maricel Dudong, nila ni Dundi Masyo og Loloy nga naapos sa Danau-Danau, no? Danau-Danau kay Mituhan, Basak Lapu-Lapu City. Nya diha pod sa kuan nila ni Maribek, nila ni Lourdes, nila ni Guillerma og ni Vanessa, Guillerma og ang ubang pangkasilinganan diha nga makadungog sa atong sound diha. Nya si Gisa, Joy and Lisa Lumungsod, mayong gabi mo ni tulog ka mga daga di as Basak. Nya si Lini Uyaw, Yinyin og Charity og si Nelson karon nga naa karon sa Italy napaminaw nagtan-aw ro nato, no? Ay Nels, mayong gabi no? Imo mi nakita nahibaw mi ana kay narang sa digsandig ka giron diha. Okay, salamat kayo sa Ginoo sa inyong pagpaminaw. Sa na si sa higdaanan, praise God. Og di taga San Fernando, no? Kadtong taga San Fernando nga wa naman ka-text na to ang akong sa cellphone, wa na ko magamit na. No, nabalik na hinuon, no kay na wa naman to. Nya gibalik na ko, gi-applyan ako balik ang number niya. Mao gyapon pero tuwa sa akong pinanggang mahal nga kapikas kinabuhi. Okay, di ta maglangan maigsuon ining kagabhion. Atong tuguti ko nga atong pag-isgutan karon. Uban ang mga pangutana diin atong pagtubaguni kay niadto kong miagi maigsuon sa Jesus Reigns daghan kay nag-ilog og kinsay gidungog sa mga pag-ampo. Tungod kay sa wala pa magsugod ang Jesus Reigns November 30, ginampo na sa tanan. Kadlaw maginampuay na tungod kay nalagi bagyo umaabot. Onya nahibaw ta nga bisag gitabangan ta ni Mayor Jonas sa kanaang pagtarong sa maong lugar sa St. Jean na likod, miuwan man nakalapok pero bisan pa niya ng tanan nagampo ta nga walay uwan nga mahitabo sa panahon sa 30. Nahitabo gyud tungod kay do na manggigihimo ang Ginoo, no? Duha ka bangaw ang gipakita sa Dios timailhan sa iya mga saad. Mao to nga ingon ana. Pero dagan po nag-ilog karon mahitungod lagi kay do na po kunoy nakita nila nga mao kuno si Birhen Maria. No, ato kuno ni isgutan kinsa ba si Birhen Maria sumala sa Biblia? No? Matod pa diha sa Lucas 1:28 ngadto sa 42, ha? Kung atong tan-awon kana maigsuon, ato ni padayonon isunod-sunod tani hangtod masabtan nato kay labi na niini karong Pasko, no? Ang Pasko ang lintunganay na sab ini. Instead nga si Jesus ang atong pasidunggan, dako kayo ang pagpasidungog ngadto nila kang Maria. Kini si Maria ato man higala sab. Okay, unsa gyud sa Lucas 1:28 ngadto sa 42. Miadto ang anghel kaniya og mingon paglipay. Ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og namalandong siya. Kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak ug manganak og usa ka batang lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios, nga labing halangdon, anak sa Dios. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyag hari, sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob.
hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingarian. Si Maria miingon sa anghel, "Unsaon man pagkahimo nini nga wala man ako'y bana?" Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod diini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo." Mingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Unya nangandam si Maria og midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nakigimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth og misulti sa kusog nga tingog, "Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako. Inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog pa ang bata sa akong gisabak, no? Pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo." Unya, miingon si Maria, ito ning paminawon, "Nagdayig sa Ginoo ang akong kalag, ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas." Wow. Na, ingon siya, "Nagmalipayon ng akong kalag tungod sa Dios nga iyang manluluwas." Sa ato pa, nagpasabot nga si Maria luwasunon. Tungod, mao ni sumpay ha. Tungod kay nahinumduman siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako og bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. The word nga tungod mga igsoon. Mga igsoon, mao kana ang giingon sa Ginoo, no? Mao na nga si Maria nagkakalipay gyud mga igsoon. Iya makita nato dinhi nga gikamutan siya sa Dios og labing bulakan sa tanang kababayenhan kay siya ang napili nga diya anha magpakatao ang Dios sa iyang sabakan. Now sa Lucas 1:34 usa ka ulay nga nanamkon og nanganak, ulay ba? Virgin. Sa ato wa mahilabti. Gipili siya sa Dios nga pinaagi kaniya ipanganak ang Ginoong Hesus. Pinasahi siya nga babae nga nagdugang og bili sa kasaysayan sa Kristyanismo maigsoon. Talagsaong babae ang dungog, dili angay ipaubos o ipataas o ibayaw, ni bisan kinsa ang labaw pa sa Dios. Mga igsoon, mao kini ang hinungdan. Ang pangutana, ilhon pa ka siya nga usa ka ulay hangtod karon? Ang Mateo 1:24-25 nagaingon siya diya sa Mateo, no? Kapitulo 1, versikulo 24-25. Busa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria, hangtod nga siya nanganak. Unya, ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. Nawala siya nagpabiling ulay di ay. Dihang ipanganak na niya si Jesus, dili angay tawgon paghihapon siya nga ulay. Di ba? Ngano man, wala man hilabti. Diya na hilabti niya human nga nakaanak na siya ni Jesus. Sa Marcos 3:31-32, nagtugan siya nga doon na siya mga igsuon. Human nga gipanganak si Ginoong Hesus sa lalang sa balay Espiritu Santo. Kapitulo 3:31-32 nagaingon, unya miabot ang inahan ug ang mga igsuon lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Naglingkod libot kang Jesus ang pundok sa mga tao ug miingon sila kaniya, ang imong amahan, inahan ug ang imong igsuon atoa sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Na nagpasabot maigsuon nga maigsong lalaki ni Jesus miabot kauban sa ilang inahan. Mga tinuod nga igsuon ni Jesus ang gisgutan sa Biblia dili kay
igagaw, igsuon. Sa Marcos 16, 1-3, atong makita gyapon din sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 1-3. Nagaingon siya diha. Marcos Kapitulo 6, versikulo 1-3. Okay? Unsay gisulti niya diha. Si Jesus mibiya, niadtong dapita og mipauli sa iyang lungsod, og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Niya nang adlaw igpapahulay, miadto siya sa sinaguga og nagtudlo sa mga tao. Dagan ang mga tao dito sa ilang pagkadungog kaniya naibulong silang tanan. Busa nang utana sila diin man niya ikatuni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. Og miingon, og giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria og igsuon nila si Santiago, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsoong babayi ani man dinhi nagpuyo? Okay? Now dinhi mga igsuon, dinhi gipaila ang mga ngalan sa iyang mga igsuon sa unod. Si mismo si Jesus iyang gipaila ang sa unod kay napakita man nga napakatao man siya diya sa pagkaunod nun. Mao nang gipaila-ila nga human siya dunay nga tao diya sa sabakan ni Maria nga nakapahimong di na siya virgin. Nya nagsige putog tawag og virgin sa Mateo 1:25 sa gingon. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Si apan wala niya hilabti ni Jose hilabti sa Maria sa wala pa siya manganak. Tanawa ang pagkaputol sa pagkaulay ni Maria ni ining bersikuloha. Insulto sa mga kababayan, dunay mga anak nga tawgon nga usa ka birhen. Insulto ni sa usa ka babaeng dunay mga anak nga tawgon nga usa ka birhen. Tinuod ba nga si Maria Immaculada o walay sala? Unsay giingon sa Lucas? Sa Lucas Kapitulo 46:48. Isulti kini sa sulat ni Dr. Lucas. No? Kung ato ning basahon, atong tagaan og pagtagad. Diya sa Lucas 1:46-48, aron atong masabtan kay usahay ko mapasidunggan man ganaw to sila god. Instead ang Ginoo mitubag sa atong pag-ampo, ang power na hinuuntuan ni Maria. Tanawa ang Lucas 1:46-48. Unya mingon si Maria, nagdayeg ang akong kalag ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. See? Tungod kay nahinumdum siya kanako, ngayang ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako og bulahan. Tungod sa mga dagkong buta nga gihimo kanako, sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Now nagkinahanglan si Maria og usa ka manluluwas. Nagpasabot nga tao ra usab siya sama kanato. Makasasala usab siya. Miingon siya, iyang giila nga nagkinahanglan siyang manuluwas ang gahom sa Ginoo na agyod. Mao na maigsuon nga wala dili na to makita nga wala si sala. Ang Biblia nagsulti ang tanan nakasala og nawad-an sa maya sa Dios. Ang mga milagro ni tabo sa Jesus rin dili to iya, kung dili iya to sa Dios. Ang Dios nagapahunong niya to kay ang Dios mo'y nagkontrolan. Ang iyang ngalan wala niya ihatag sa ngalan ngadto sa mga tao. Gihatag niya nga ni kanato. Roma Kapitulo 3, versikulo 10 og hangtod sa 23. No? Versikulo 10, versikulo hangtod 12, nya dayon adto sa 23 matod pa ni Pablo. Unsa sige gisulti ni Pablo? Sa Roma 3, 10 ngadto sa 12. kaya itong basahon, wala, ingon siya. Kay ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios og nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo. Wala bisan usa. 23. 23. Versikulo 23, unsa ingon? Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Sa ato pa nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Now dinhi nagasulti ni matod pa sa Dios, tanang tao makasasala, walay matarong bisan usa, bisan pa si Maria. Mao na nga kining ang nahitabo karon sa mga gihimo sa Ginoo niadtong panahon sa Jesus Christ na to. Ang Ginoo ra gyud ang naghatag og milagro nato ato. Siya ra gyud ang nagapadayag diadto.
Na ang pangutana maigsuon mao ni. Tinuod ba nga si Maria tigpatiliwala o mediatrix sa Ginoong Kristo o sa mga tao? Ha? Betanaw na to ang balang kasulatan. No, di sa Galacia 1:6 ngadto sa 8. Dili siya mediatrix sa Ginoong Kristo o sa mga tao. Dugang gitudlo na lang kini. Now, paminaw na to ang ipahimangno sa Dios sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 6, ngadto sa 8. No. Unsa giingon ni Pablo? Naibulong ako nga sakalit lamang mibiya kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo. Og midawat kamo sa laing maayong balita. Ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamo kaninyo og naninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Mahimong tinunglo kung lahi ang atong pagtudlo, lahi ang atong iwali, lahi ang atong isulti ngadto sa uban. Mahimo tang tinunglo. Tanawa si pinadayag 22:18-19. Usa kini ka paghulagway, no? May tungod ni ining mga pangutana nga diin atong gitagaan og pagtagad mga igsuon. Tungod kay dili ta gusto nga mahimo tang buta bungol sa kamatuoran mga igsuon. Pinadayag 22:18-19. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ania ni ining libruha. Ang magdugang ni ini dugangan usab sa Dios, ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgutan ni ining libruha. Ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi ni ining libruha. Namo ni usa kini kadaotang pagdaot sa Dios kung ang usa ka reliyon magtudlo sa wala niya gitudlo. Di ba? Mga sukway mangog kaayo mga igsuon nga unsa ni sulat sa Biblia atong dungagan, atong punan o atong ibanan. Mao ni nga usa ka daotang pagkadaot sa Dios kung ang usa ka reliyon magtudlo sa wala niya gitudlo. Sa Mateo 11:28 matud pa, no? Sa Mateo 11:28 nagasulti ang atong Ginoo dinhi. Siya Dios mismo namulong, no? Unsa giingon niya sa bersikulo 28? Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Sa ato pa ang Ginoong Hesus nagtawag na mo. Nagtawag na to asa ta mo duol. Adto kaniya duol kamo. Gikapuyan ug nabug-atan, ayaw mong duol sa uban. Kay dili siya mo'y tag-iyas kusog. Dili siya mo'y tag-iyas sa mga panalangin. Ang Dios nga nagtawag na to, duol kamo gikapuyan ug nabug-atan. Kay matupan, kining bersikulo maigsoon adunay imbitasyon ni Hesus samtang si Maria wala pa. Sa kang kinsa kamo duol, kang Hesus tamo paduol kay siya man ang nag-imbitar na to. Siya man ang nagtawag na to. Di ba? Sa 1 Timoteo 2:5. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, matod pa ni Pablo sa iyang sulat. Iyang sulat ngadto kang iyang pinasidunggang anak sa espiritual pag-anak, no? Si Timothy. Yan ang gisulatan para mao po ni gisulti niya ngadto sa mga tao nga gipiyal niya ngadto kaniya, no? Kay aron makita nato kung unsa gyud ang kamatuoran, no? Okay. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Okay, basahan. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao, siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Unsa ni gingon? Si Jesus Kristo dili si Maria ang bugtong tigpatiliwala sa tao ug sa Dios. Gawas niini wala nay gihinganlan ang Biblia. Dili nato sulayan ang kinaatman sa Dios pinaagis pagdugang og bisan unsang ideya. Mo na mga igsoon kamo nga nangamati karon ayo nilog ilisdi. Walay laing tigpatiliwala, si Kristo lang ang tigpatiliwala nato. Siya lang atong tawgon.
No? Siya lang ang mga makatubang sa itong pagkinahanglan. Mateo 28:18, unsa gingon? Miduol siya, apan ang pipila, miduol si Jesus, ug mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Okay, matod pa niya. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Sa ato pa ang tanang gahom, wala ihatag niya sa bisan kinsa. Naara na kaniya. Mao na mingon sa tungod ini panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang mayong balita, ang tanang gahom niya na nako, busa sukuon ko kamo. Si Kristo lang ang makasugo kanato sa pagsangyaw sa kamatuoran. Ingon niya na mga igsoon, mao ni usa ka mga butang nagpamatuod nga naa kang Kristo ang tanang gahom o awtoridad sa langit o sa yuta. Nagpasabot kini nga igo na siya aron maluwas ang tao sa sala. Wala siya nagakinahanglan katabang tungod kay anaa kaniya ang tanang gahom, ang tanang awtoridad sa langit o sa yuta. Unsa may tuwa kang Birhen Maria, duna pa kahay wala siya gahom nga mamahimong mediatrix. Wala nagkinahanglan si Kristo tabang. Ang Dios wa makinahanglan tabang. Samantaon tao dili na to angayan, angay bang moampo. Tanana dili na maigsuon. Ha? Mao ni ang atong gisgutan karon. Hinaot ko nga sa sunod ini ato ning padayonon kami ni oras kay ato ning padayonon sa sunod mga igsuon. Nindot man gud ni maigsuon nga isgutan nato tungod kay gikaingon ko na nga daghan karon to nga ang nahitabo karon sa mga bagyo tungod kay mauni mauna. Sultihan ko kamo maigsuon. Walay laing nakatabang ni ini ang Ginoo ra gyud. Muna ginaingon sa Biblia, Pastor, nga if I can find any man, usara gani, gipangayo sa Ginoo, that will stand in the gap, I will never destroy. Yes, mano Dili gipangayo niya niya. gunubon, usa lang. Apan niya atong 2012, atong kahinamduman, ang katong Bagyo Ondoy, muigo tog Cebu. Pero nilikay, nagkahiusa ang tarang mga kanakan sa pagsinggit, sa pag-lift up sa ngalan sa Ginoo. 2013, Yolanda, nagkahiusa gihapon ang mga anak sa Dios ni atong November 30. Karon, Bagyong Ruby, nagkahiusa gihapon ang mga anak sa pag-lift up sa ngalan sa Ginoo ni atong Nobyembre 30. Usa ka na milagro tungod atong hibaluan lang mga igsoon, no? Agig pagtapos, no? Walay aksidente nining kalibutana. Yes. Ang tanan nakaplano sa Ginoo. Mao na maigsuon, kung aduna may mga pangitabo ni ini, way lain gyud. Dunay panahon nga gitugot sa Dios aron makahinumdum ta nga dunay usa ka Dios nga tigpatiliwala nato kung dili si Kristo lamang. Mamahinaot ko nga sa sunod ato ning subaybayan, ato ning sundon tungod kay aron masayra nato gyud ang mga butang nga angay nato nga mahibaluan maigsuon. Okay? Kung ikaw karon maigsuon adunay mga butang, mga pangutana diya sa imo makinabuhi. Kung imong doon na kay nasabtan karon, unya nakita nimo nga aduna kay kasaypanan. Duol sa Ginoo. Pangayog pasaylo. Ingna siya Ginoo, nasayop gyud ako. Nagtuo ko nga makatabang siya nako. Ikaw raman di ay ang bugtong tao, bugtong Dios nga nagpakamatay sa krus ug muluwas kanako. Kung imo kini yampo maigsoon ang Dios mupasiguli kanimo diha sa sabakan niya. Sa sunod nato isgutan mo ning pangapangutana. Angay bang moampo o musimba magdaig, mag-alagad kang Maria sama sa gibuhat sa kadaghanang tao? Mao kini ang ato isgutan sa sunod semana. Uban sa ako mga pag-ampo, hangyo ang Dios nga mausab ang imong kinabuhi, ang imong pag-ila sa Dios. Mao kini mga pag-ampo, Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Nagpasalamat ko nimo Salamat kini. sa mubong panahon. Nadunggan ko Nadunggan. ang imong mensahe Ang imong minsan. na niining gabiuna. Nganinning gabi. Mailhan ako Nailhan na ako. ikaw di ay Nga ikaw di ang ay. tag-iya, Ang tagiya. ang tanang gahom, Ang tanang gahom. anaa kanimo. Anaa kanimo. Pasaylo ako Pasaylo ako. sa akong pagkawalay pagsabot Pagkawalay pagsabot. ug sa akong pagsalikway, Sa akong pagsalik. sa akong pagsalik, Sa akong pagsalik. ngadto sa mga tao Ngadto sa mga tao. nga akong gisaligan. Nga akong gisalik. Apan ikaw ra di ay ang bugtong tag-iya Bugtong tagiya. sa akong Sa kinabuhi. akong kinabuhi. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako, Pasaylo ako. ugasi ko, Ugasi ko. sulod sa akong Sulod kasing-kasing, sa akong kasing-kasing. ug ikinabuhi ko Ug ikaw. kinabuhi ko ikaw. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Ako itugyan ang tanan. Akong itugyan ang tanan. Di alamang kanimo. Di alamang Sa kanimo. ngalan ni Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Igsoon kung imo kanang giampo
ang Dios sigurado mosulod sa imong kinabuhi kung imong papuyon siya sa imong kasing-kasing. Ato ta sa mapagampo. May gugmaon o maluluyon nga Dios. Salamat Ginoo sa mga tao kan sa Ginoo nga nakasabot Ginoo sa kamatuoran Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw nga may tag-iya sa tanan o Dios. Ikaw nga Dios maoy tinubdan sa tanan. Lord, pasaylua ang mga taong muduol nimo. Dawata siya, ilhas siya nga imong anak. Pasaylua siya sa mga kasaypanan. Sumulod kasing-kasing. Harii siya Ginoo. Gami siya sa imong gahom ug kaluwasan. Salamat Ginoo sa mga tao masakiton karon, ayuha sila. Kato mga tao nga nag-antos sa balatian, mga anak nila ni Ida Obrador Ginoo, ayuha. Mga problema ni Sister Edna, Lord, tabangi siya sa iyang mga gibuhaton Ginoo. Sa Bible study, sa iyang kalihukan sa PDRC Ginoo, i-bless siya. Ang masakiton Lord God, amo igsuon Lord nga karon nagpaminaw Lord. Hikapa siya Ginoo, gikan sa ulo hangtod sa lapalapa Ginoo. Tanang gipanghilantan, tanang giubo, tanang gibati sa ilang mga sakit-sakit. Ayuha sa Ginoo in the name of Jesus. Salamat Ginoo, tanan dungog himaya Lord, amo ibalik kanimo Lord. O bisan pa katong mga tao nagpaluyon ini programa, i-bless mo ang ilang kinabuhi Lord. Ang Jesus rin i-bless kanunay. GR, Gina, o ang iyong pamilya, panalangini Ginoo. Hallelujah. Ang Will Graham Lord, panalangini usab sa umabot 2015 Ginoo. Kining tanan Lord, amo isalig kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Wala na't may igong panahon, natapos naman ang atong sa kaoras. Manamailit na kami kaninyo, kininyong alagad. Kini si Pastor Gans. Kini pong yung alagad, Pastor Sam, manamilit na kaninyo. Ayaw mo kalimot, matag Domingo, alas 6 kato sa Alicity. Kini atong programa. Andama ang dalan sa Ginoo.